Coucou, salam alaikum, حبايبي المغاربة وحبيباتي المغربيات. Je suis en mode jean, basket, j'arrête pas de courir depuis ce matin. On va poser ce téléphone. توحشتكم بزاف، توحشتكم ما تصوروش شحال توحشتكم. Mais ما ساليتش مع mes enfants entre le week-end avec les copines des filles, les soirées pyjama et puis faire des gâteaux et c'est tout un tralala en fait. اليوم بغيت نهضر معكم على البنات حبيباتي المغربيات. الصباح مشيت حطيت لي جومو عند نونو لي زانفون في السونتر لوازير ايكول باني روبا كوم دابيتود و ابري مشيت لوتو ايكول كان عندي دو 9h à 11h مشيت مع 9h15 مدام المارش اي دار فيا المعلم تاعي معلمي en fait قال لي non 9h c'est 9h c'est pas 9h05 c'est pas 9h10 c'est pas c'est 9h. Oui mais 15 minutes c'est rien. Il me dit non. Je dis, bon, bah, je vous promets, c'est la dernière fois. Oui, d'accord. Bon, dernière fois. 9h, c'est 9h. D'accord. Moi, c'est pas mal. J'ai mis où la carte je l'ai mis là. Norikom. C'est ça. C'est ça ma carte. Tu la mets dans la machine et puis tu apprends le code. Super bien, je suis trop contente. Et j'apprends vite, ça va. Les deux séances, j'ai fait 28 fautes. 28 bonnes réponses et le deuxième 25 bonnes réponses pour une première fois, c'est pas mal. Faut que je fasse moins de 35 faut que je fasse plus 35 bonnes réponses. Je suis à 28-25. Ça va monter Inch'Allah, il n'y a pas de raison. اليوم بغيت نهضر معكم حبيباتي المغربيات على عاداتنا نتهلاو في راسنا ونعيشو زين ونفرحوا براسنا. بغيت نهضر لكم على البارفان وغنعاود الهضره وكتبحنوني شويه واخا عليكم مي بون مولفه انا نعاود الهضره مع ولادي بزاف فيهم تبارك الله دونك يا با دو سوسي كانت يفي سوبر فروا وفي الصباح كنت غاده سو لا بلوي دونك صايبتو مي بون فزق ليا دونك صافي كوم توشينغ سي با غراف مولفه انا ديبرويارد دونك بغيت نهضر لكم شويه على لي بارفان. حنا المغربيات خاصنا نتعلموا قبل ما نشريو ان بارفان de surtout le prix qui coûte نتعلموا ناخذوا des références. Il y a des ingrédients نقراو les ingrédients اللي كاينين في البارفان غنعاودها تاخذوا فيه citronelle, romarin, gironiole ou la gironiole ou la citronnate. اوبليجي كمغربيات. علاش حنا راه كنبقاو مغربيات كبرنا وتعلمنا وعندنا تقاليدنا في الحمام الغسول الصابون البلدي المحكه كنحكو ذاتنا وهاد لي زانغريديان كيجيو معنا حنا المغربيات. انا راه جربت بزاف لي بارفان حتى طحت على ما كناخذش ان بارفان لا جورني. بون عندي دوتي كابانا انجيلي ديمون عندي سيلسيوس اور فورتنيس عندي سان لورون عندي جوي عندي لامور دو ليمونسيتي عندي ميس ديور عندي انجو ديمون j'adore. J'aime pas me parfumer avec un seul parfum. واخا فيه لي هادو كلهم اللي قلت لكم عليهم فيهم هاد لي زانغريديان جيرانيول رومارين سيترونيل و c'est ça citronelle géraniol romarin كلهم. Mais de parfum en parfum, ça change. Hada sucré, plus salé, plus doux, plus fort, plus... Et j'adore changer tout le temps. Comme ça, je reste pas la même. Il faut toujours changer. Restez pas basique. Voilà, basique. Il faut toujours que tu changes. Des fois, عند مشاري غادي يعطيني وجه هكا غنطلق شعري غادي يعطيني وجه بلو بولبو غادي ندير دو كويت وابري نطلع شعري الفوق غادي يعطيني. J'adore changer. Et بزاف كيقولوا لي tu changes de visage. Non, je change de parfum, je change de coiffure, je change de lipset. Donc ندير style classique, basique, le un peu plus hip hop. changer ما تخافوش من لو شونجمون. اليوم مشيت عند الفارماسي وخديت دي ديتوكس. خديت بيوتيك بي 3 très très bien pour l'humeur. فيه المغنيسيوم فيه الفير فيه tout سلمى فيه كلشي. خديت aussi ديتوكس pendant un mois. خديت 3 boîtes. كل boîte خديت 4 boîtes. كل boîte كدير 7 jours et c'est des detox 7 jours. Il est magique. كيحيد le ballonnement كيحيد ان الكرش ما كتبقاش c'est à base de 7 extraits de plantes, fruits, épices, complexe végétal. C'est très très bien ça se conserve au frais. كل نهار كتاخدي قرعه. Et خديت aussi
Tadadam. خديت de l'aloe vera, aloe naturel pulpe. كديري un demi bouchon في الصباح avec un verre d'eau وفي العشيه كتاخديها بور في الليل كتاخديها بور. خديت 3 aussi pour كل قرعه كدير 10 jours. خديت 3 ce matin. J'ai envie de نتهلا شويه في راسي ونكونوا شويه انانيات العيالات. نتهلاو في راسنا ونكونوا انانيات مع ذاتنا. لا ما بغيتيش راسك حتى حد ما يبغيك، ما تسنايش الناس يبغيوك، ما تسناي حتى راجل يبغيك، بغي راسك، تهلاي في راسك، كوني انانيه مع راسك، انانيه du bon côté. Attention, toujours faut mesurer juste le milieu. Donc c'est très important. Après ça reste tout ce qui est tisane, detox, fermeté, brûleur de graisse. Tous ils ont des plantes différentes. Détox encore et faut pas hésiter. Tous ils sont bio de la pharmacie et tu prends une à non pas une quand même 3 à 6 tisanes par jour. تعلموا ناخذوا les tisanes ونعقلوا على راسنا ونجلس avec ma tasse ونجلس كلاس ما عاد نهز التليفون ونبقى ترين 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 ونبقى الو ونبقى نحاول نحل مشاكل الاخر، نحل مشاكل راسي. انا ما بغا نحل حتى مشاكل الاخر، كل واحد يديها في راسو. جي با كونط رونطر عاجبك ما عاجبكش، هانيه الدنيا الدنيا صافيه والسما صافيه خربقتها مي معليش ماشي مشكل. خديت اوسي سا سي دو كانبرغ. C'est très bien pour tout ce qui est je vais vous dire comment ça tout ce qui est pour la flore intime تاع la femme. خاص تاخذوا des sachets تهلاو في راسكم. après تهلاو فيها عطاوني des échantillons عطاوني des échantillons miss. عطاوني des vernis. C'est des vernis, vraiment il n'y a rien dedans, mais vraiment rien, il n'y a pas de truc. Anna je mets pas de vernis, mais pourquoi pas, puisque ça c'est Anna quand je mets les vernis ça abîme les doigts, mais ça reste quelque chose de vraiment naturel. ما فيهمش des produits chimiques. تعلموا ما ناخذوش produits chimiques، نتعلموا ما نديروش في ذاتنا n'importe quoi. تعلموا mon corps قبل ما نفيق في الصباح ندير له gommage، ندير له un soin، ندير له après une crème hydratante، ندير ليه je me parfume. Voilà, pas mal d'endroits. نتهلا في راسي نتهلا في راسي. الا بغيتي راسك وليداتك غيبغيوك، كل ما كتبغي راسك وليداتك كيبغيوك اكثر وكيحترموك اكثر. عاد l'extérieur encore ça c'est un bonus. دونك فوالا اش بغيت نقول لكم. سامدي بروشان غادي نصور لكم. غنمشي واحد عند الكانوي انا و مي 6 enfants، غنمشيو في الكا واحد لا فوري فيها دي زانيمو دي زوازو وفيها الكانوي وغنديرو بيكنيك وغنمشيو مع 9h ونرجعو مع 20h. Donc c'est une très très belle journée que je vais passer avec mes 6 enfants. C'est un organisme, voilà, toute la journée, je vais m'éclater. Peut-être s'il fait beau, je vais faire une croisière jusqu'à Bordeaux. Non, je dis des bêtises, jusqu'à La Rochelle. Et pourquoi pas aller à Bordeaux après, checker à La Rochelle et puis partir à Bordeaux pour... Bon, je vais vous... Si la mchit, غادي نصور ندير une petite vidéo. Mais j'arrive toujours pas. J'aurais su comment faire couper et tout. Je vous fais des trucs de malade. Mais bon, je fais avec mes moyens. Donc, et ça, c'est tous les jours je prends ça. C'est en fait un détox. Et à base de... le français. Pourtant, je vais dire... c'est très très bien pour les intestins, pour le transit, pour franchement تهلاو في راسنا العيالات، نتهلاو في راسنا. خليونا نغنيو شويه قنطنا، تهلاو ليا في راسكم واجيو نشطحوا شويه. Attends, ça va venir, c'est ma chanson. Ça c'est ma chanson. كنموت على هاد la chanson. Je lui ai mis un 10 sur 10. Je lui ai mis un 10 sur 10. On va te mettre un 10 sur 10. Vous mettez combien vous? Un 10 sur 10.
Affectionne. Ta peur, tes auteurs, ton cœur. Je lui ai mis un 10 sur 10. Je lui ai mis un 10 sur 10. Je lui ai mis un 10 sur 10. On va lui mettre un 10 sur 10. Truc de fou, elle est bonne même dans un jogging. Je dois la noter, je m'y connais, je suis un geek. Elle aime bien ce que je fais, mais je sais qu'elle préfère quand je geek. J'ai un côté mauvais garçon, cultivé, limite un vélo. Donne-moi ta main, tu connaîtras petit avion, frérot vélo. Je suis l'homme que tu attendais, gentleman. J'ai du 109, tiens ma carte bleue, le code c'est 69, 69. Je mettrai juste derrière toi pour éviter que ça mate ton boule. Je sais bien que ça te saoule, je serai même un papa poule. Tu ne m'as jamais fait de cadeau pour te suivre, il faut du cadeau. Parler de toi, c'est un tabou comme Kaboul ou Istanbul. Et j'en ai rien à Faute des autres. À l'aube. Mis un 10 sur 10. Je lui ai mis un 10 sur 10. Je lui ai mis un 10 sur 10. On va lui mettre un 10 sur 10. Sur 10. À moi de toute manière. On va lui mettre un 10 sur 10. On va te mettre un 10 sur 10. On lui met un 10 sur 10. On va te mettre un 10 sur 10. On va te mettre un 10 sur 10. On va te mettre un 10 sur 10. فوالا طولت عليكم بزاف. بيزو حبابي المغاربه وحبيباتي المغربيات، نتهلاو في راسنا ونعيشو زين on prend soin de nous, on prend des produits اللي هما هاي فريمون غادي يعطيونا دي شوز هينفعونا، دي شوز ما نبقاوش هي الماكله والخبز والعجينه وبطبوط نتهلاو في راسنا ونكونوا غزالات. حبابي المغاربه وحبيباتي المغربيات، بون جورني. Je vais essayer, mais bon, je cours. Demain j'ai le permis, après-demain, après. Donc voilà, j'essaye comme je peux. Mouah, bisous, ciao.